आज गंजाम जिलार पुलिस पड़िया निकट में एक गोटे कार्यक्रम करा जायछि एवं से कार्यक्रम रे जो रही एसपी रही गंजाम एसपी रही महोदय आज उपस्थित थिले एवं जो कार्यक्रम करा जायछि से कार्यक्रम एक स्वतंत्र कार्यक्रम रही कारण पुलिस ग्राउंड रे होइछि एवं पुलिस मान द्वारा परेड करा जायछि सम्मानित करा जायछि कथा कह जाउछि एवं गोटे बड़ कथा होछि सबुठारु ये गोटे नियारा कार्यक्रम थिला कारण जेतेबेले गोटे चाकरी करंती बा पुलिस बा हमर सिपाही रे कार्य करंती सेतेबेले सेमानकर जेतेबेले प्रोटेक्शन कथा उठुची सेमानकर जो बैंक रे सेमाने डिपॉजिट करि थाउचंती किंतु ये कार्यक्रम देखिबे ये होची स्टेट बैंक जो रहिची मुख्य शाखा रहिची छत्रपुर रे रहिची ए कार्यक्रम टी करा जायछि एवं आमे कहि रखिबा पई चाहूछु सूचना देबा पई चाहूछु जे जणे भाई रहिथिले एवं सी कॉन्स्टेबल रे चाकरी करूथिले एवं चम्माखंडी थाना रे कार्य करूथिले किंतु गोटे स्वतंत्र पैकेज रहिची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे रहिची जे सैलरी पैकेज रहिची जेतेबेले आपण जॉब करूचंती एवं आपण डिपॉजिट जदि स्टेट बैंक रे करिचंती ताहाले सी आपण से तो कहितिबे जे मोर सैलरी पैकेज रे आपण डाइवर्ट करिथिबे आपण अकाउंट को तो सेही अनुसार आपणकर जेतेबेले मृत्युहात हुए कोनोसी कारण जदि नॉर्मल डेथ हुए ताहाले आपण को 10 लाख टंका मिलिबो जदि एक्सीडेंटल डेथ हुए ताहाले कोटी टंका मिलिबो जदि फ्लाइट रे जाउथिबे जदि दुर्घटनार शिकार होंती ताहाले 1.6 करोड़ मिलिबार मध्ये प्रोविजन रहिछि एही कार्यक्रम करिवार अर्थ होछि ये गोटे सचेतना रहिछि जे जो विभाग रे रहिचंदी सरकारी कर्मचारी जदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे जदि तांकर अकाउंट रही थाए ताहाले सेमानक पई गोटे सहायता राशि रहुछि कारण सेमाने जेतेबेले एटा रिस्क फैक्टर रे कार्य करूचंती केतेबेले कोन हुए दुर्घटना शिकार होंती सेतेबेले ए पछको ए बैकअप दिए परिवार को एही से कार्यक्रम रो मुख्य लक्ष्य थिला आजिरो आमे आलोचना करबा प्रकृत रे ए कोन रहिछि सैलरी पैकेज कोन रहिछि आजिरो कार्यक्रम कोन रहिछि आमे आलोचना करबा जो छत्रपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहिछि मुख्य मैनेजर रहिचंदी चीफ मैनेजर रहिचंदी आलोचना करबा सर आपन को परिचय सर नमस्कार मु स्वागत कुमार पाड़ी मुख्य प्रबंधक छत्रपुर मेन ब्रांच सर आज कार्यक्रम गोटे स्वतंत्र करा जायछि पुलिस पड़िया निकट में कार्यक्रम रो मुख्य उद्देश्य एही कार्यक्रमटा हला हमर जणे पुलिस कर्मचारी तांकर देहांत हे जायतिला आ से हमर सैलरी पैकेज पुलिस सैलरी पैकेज रे अकाउंट करथिले तो तांकर जो डेथ बेनिफिट सैलरी पैकेज अंडर रे जोटा स्टेट बैंक रो अछि तांको परिवार वर्ग को आज हमें 10 लाख टंकार जो चेकटा एसपी सर को करकमल रे हस्तांतर करिछु सर सैलरी पैकेज करिथिले सैलरी पैकेज रे कोन कोन आवश्यकता रहउछि सैलरी पैकेज पय हला सर से फास्ट हला गोटे गवर्नमेंट रे चाकरी करियार कथा स्टेट गवर्नमेंट हला सेंट्रल गवर्नमेंट हला किंबा आपनकर डिफेंस हे गेले किंबा आपण कॉर्पोरेट सेक्टर रे भी चाकरी करचंती आपनकर सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक रे मेंटेन करूचंती ताहले आपनर अकाउंट को हमें सैलरी पैकेज अकाउंट रे कन्वर्ट कर देथो आ आपण सैलरी पैकेज कन्वर्ट हे गेला माने विदाउट एनी पेमेंट आपण कोनोसी एक्स्ट्रा पेमेंट न करी भी आपनकर एही सब एक्स्ट्रा फैसिलिटी अछि जो थरे आपनकर पुलिस सैलरी पैकेज रे स्वतंत्र आपण 10 लाख टंकार लाइफ इंश्योरेंस 1 कोटी टंकार आपनकर एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस और 1.60 करोड़ आपनकर एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस रो आपनकर प्रावधान अछि सैलरी पैकेज को डिपॉजिट करूचंदी सेमान को सैलरी को आपन बैंक रे रखुचंदी सेतबे कोनोसी देय कटुची कि नहीं नहीं सर एति पय कोनोसी देय बैंक काटो नहीं सर आगामी दिन रे कोन करबा पय आपन चाहेंगे कार्यक्रम सर एही माध्यम रे हमें सचेतन करबा को चाहूछु जो माने भी हमर सैलरी अकाउंट रखिचंती तांकर नॉमिनेशन निश्चय फिलअप करंतु अकाउंट रे आ जो माने अन्य बैंक रे भी रहिचंती तांको हमें अपील करबा चाहूछु आपण माने स्टेट बैंक सैलरी पैकेज को आसंतु आपण माने एही सब बेनिफिट रो लाभ नियंतु धन्यवाद सर आज बाबांकर देहांत होइछि परवर्ती समय कार्यक्रम डाकी आपन को मां को आपन को चेक प्रदान करा जायछि कार्यक्रम कोन थिला आ कोन रखा जाय नहीं बाबांकर सैलरी पैकेज रे थिला एसबीआई रे तो ता पई 10 लाख रो राशि प्रदान करा जाय आपन परिचय आपन कोन हे चांदी तांको पो आदित्य कुमार साहेब कोन कहबे आज चेक प्रदान करा जाय काहे कि प्रदान करा गोटे राशि देहांत हेतिले आपन आज्ञा छै तो आपन बैंक रे थिला स्टेट बैंक आज्ञा सेटा पई आज लिया गला सर देखो स्वतंत्र कथा कह जाउछि सैलरी पैकेज कथा कह जाउछि सैलरी पैकेज रे कोन कोन सिस्टम रहिछि सर को मानको या सुविधा रहिछि
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଏଥିରେ ରହିଛି, ପୋଲିସ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି, ଡିଫେନ୍ସ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଛି, ଦେନ୍ ଆମର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର୍ପୋରେଟ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ରହିଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି 10 ଲକ୍ଷ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜକୁ ବି ଗୌରବ ମନୋନୀତ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ସିଏମ୍ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ କନଭର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୋଟାମୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ଥିଲା, ଏ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଦ୍ୱାରା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ମୁରବୀ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକଅପ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେୟ ନ କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣରେ ଇଏ ସହାୟକ ହେବ। ଇଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି ଯେଉଁ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ, ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ, ଆର୍ମି, ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ପୋରେଟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କି ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଏ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଚମାଖଣ୍ଡିରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2024 ମସିହାରେ ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଲାରୀ ପ୍ୟାକେଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯାଉଥିବେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାହେଲେ 1.6 crores ରହିଛି ଆର ପ୍ରାବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା କୌଣସି କଟିବାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ପଇସାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆମେ ବି ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି କନେଷ୍ଟବଳ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଛତ୍ରପୁର ସୁଧୀର କୁମାର ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, MBC ନ୍ୟୁଜ୍।